اللہ तबारक तआला ने पाकिस्तान को कई नेमतों से नवाजा है, जिनमें पहाड़ों, दरियाओं और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल कई इलाके पाए जाते हैं। इनमें से एक इलाका हज़ारा भी है, जो कुदरती नेमतों से भरपूर है और ये इलाका दीगर इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ की सकाफत और वजह मौजूद बहुत दिलचस्प तारीख की हामिल है। इस इलाके में अल्लाह ताला की कुदरत के ऐसे शाहकार मौजूद हैं जिनको देख के इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। हज़ारा डिवीज़न और तारीख के अहम पहलुओं की कीमती मालूमात को आपके साथ शेयर करेंगे, जो बहुत कम पाकिस्तानियों को मालूम होगा। हज़ारा डिवीज़न पाकिस्तान का वो वाहिद इलाका है जो किसी मखसूस जगह का नाम नहीं, जैसे ज़िला रावलपिंडी खुद में एक डिवीज़न भी है। हज़ारा डिवीज़न दर्जज़ेल इलाकों पर मुश्तमिल है, जिसमें हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा, बडग्राम, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान और कालाडाका शामिल है। अब आते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हिस्ट्री की तरफ। हज़ारा डिवीज़न का पुराना नाम काला हज़ारा था। काला हज़ारा तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब 1000 है। वो इसलिए कि 1000 के करीब तुर्क फौजियों ने इस पर हमला किया था और इस इलाके पर अपना कब्ज़ा जमा कर इसका नाम काला हज़ारा रख दिया। बाद में इस नाम से काला को ख़त्म करके हज़ारा रख दिया। अब आते हैं हज़ारा डिवीज़न की इज़ला की तरफ। हज़ारा डिवीज़न के कई इज़ला बहुत कदीम हैं, जिनमें मानसेरा सबसे कदीम ज़िला है। तारीख़ के मुताले से मालूम होता है कि इस इलाके में कदीम तरीन मजहबी तहज़ीब गुजरी है, जिनसे ये पता चलता है 1321 में मानसेरा का पुराना नाम पकली सरकर था। इस इलाके को मान सिंह ने आबाद किया और इसका नया नाम अपने नाम से मंसूब करके मानसेरा रख दिया। अब आते हैं हज़ारा डिवीज़न के दूसरे ज़िले की तरफ, जिसका नाम हरीपुर है। ज़िला हरीपुर का पुराना नाम मशरकी गंधारा था। महाराजा की फ़ौज के जर्नल हरि सिंह नलवा ने 1821 में इस इलाके को आबाद करके इस इलाके का नाम अपने नाम से मंसूब कर दिया और इस इलाके का नाम हरीपुर रख दिया। 1846 में सिखों और अंग्रेज़ों के दरमियान मुआहदे के बाद कश्मीर और हज़ारा का इलाका राजा गुलाब सिंह के हवाले कर दिया। 1839 में पूरा इलाका बरतानवी राज में आ गया और बरतानवी एम्पायर ने इस इलाके पर राज करना शुरू कर दिया। अब आते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अगले ज़िले एबटाबाद की तरफ। ज़िला एबटाबाद का क़याम 1853 में बरतानवी मेजर जेम्स एबट ने इस इलाके को आबाद करके इसका नाम एबटाबाद रख दिया। हज़ारा डिवीज़न जो 7 अज़ला पर मुश्तमिल है, 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक हज़ारा डिवीज़न की टोटल आबादी 50,39,660 है। हज़ारा डिवीज़न का हर ज़िला कुदरती और हसीन मनाजिर से भरा हुआ है, जो कि पूरी दुनिया की हसीन मनाजिर की लिस्ट में मुनफरिद शोहरत की हामिल है। खूबसूरती के लिहाज से हज़ारा डिवीज़न को अगर जन्नत का टुकड़ा कहा जाए तो गलत ना होगा। इस खित्ते को दरियाओं की सरजमीन भी कहा जाता है, जिसमें दरियाए काबल, दरियाए कुनहार, दरियाए स्वात, दरियाए चतराल, दरियाए पंचगोड़ा और दरियाए गोमल बहते हैं। इस सूबे की पैदावार में गंदम, मकई, तंबाकू और फल वगैरह शामिल है। बाकी चावल, फल, सब्जियां वगैरह तो पूरे पाकिस्तान में होती है। इस सूबे में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी है, जिनमें माचिस, सिगरेट और पैकेज फूड की इंडस्ट्रीज़ शामिल हैं। इस सूबे का लिटरेसी रेट 53% है, लेकिन ये भी एक वजह है कि KPK के लोग अभी भी अपने कल्चर के करीब है। अब आते हैं खैबर पख्तूनख्वा की लैंग्वेजेस की तरफ। इस सूबे में तकरीबन 75% आबादी पश्तो ज़बान बोलती है, लेकिन इसके अलावा वादी कागान और हज़ारा बिल में इनको बोली जाती है। DI खान के कुछ इलाकों में सराइकी
اور بہت ساری چھوٹی زبانیں ہیں جو وقت کی مار کھاتے کھاتے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس صوبے میں بہت سے پختون قبائل ہیں جیسے کہ افریدی، شنواری اور اکزئی وغیرہ۔ آرٹ اینڈ کرافٹ سے یہاں کے لوگوں کو بہت محبت رہی ہے۔ یہاں کی موسیقی بھی اپنے اندر کئی صدیوں کی روایت سموئی ہوئی ہے۔ پشتو موسیقی میں رباب، منگے اور ہارمونیم بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کیپی کے کو لینڈ آف ہاسپٹیلٹی بھی کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ فارن کنٹری سے آئے ہوئے بلاگرز بھی یہی محسوس کرتے ہیں کہ کیپی کے، خاص کر کے پشاور کے لوگ بہت مہمان نواز ہے۔ Place called Peshawar. Peshawar is in the northwest part of Pakistan, and that is hospitality at its highest frequency. There's nothing like it. I've never seen anything like it. Take 2 steps, someone brings you in for tea. 2 more steps, someone says, "Yeah, I know, have some of my fresh bread." 2 more steps. آرٹس اینڈ کرافٹ کی بات کی جائے تو کیپی کے میں بہت سارے آرٹس موجود ہیں، جن میں سوات کے عجائب گھر میں موجود کھندارا تہذیب کی چیزیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس علاقے کی فن سے کتنی محبت ہے۔ گندھارا دور میں یہ علاقہ علم اور ہنر کا مرکز تھا۔ اس وقت سوات اور قطبائی میں موجود یونیورسٹیز دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں سے تھی۔ آج بھی یہ علاقے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ خیبر پختونخوا نے پاکستان کو بڑے بڑے نام دیے ہیں، جیسے کہ پاکستان کے تاریخ میں سب سے بڑے سپورٹس مین جہانگیر خان، یا پھر پاکستان کے سب سے بڑے ٹیچر احمد شاہ پیطرس بخاری، شاعری میں احمد فراز، پشتو شاعری میں خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا ہے۔ T20 والے یونس خان اور کرکٹ کے سپر سٹار شاہد خان افریدی بھی اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فلم انڈسٹری کی بات کی جائے تو دلیپ کمار، پرتھوی راج کپور پشاور سے تھے، اور فلم سٹار شاہ رخ خان کے والد کا تعلق بھی پشاور سے تھا۔ 2000 سال پہلے جب یہاں پہ گندھارا تہذیب قائم تھی، تب یہاں آس پاس کے لوگ دریا خیبر کے راستے سے آیا کرتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ اس وقت ویدک تہذیب اور بدھ مت تہذیب یہاں عروج پر تھی۔ سکندر اعظم کے وفات کے بعد پورس یہاں پر قابض رہے۔ اس کے بعد اشوکا کے دور میں بھی اس خطے نے کافی عروج دیکھا۔ جب موریہ سلطنت کمزور ہوئی تو یہاں کچھ عرصے کے بعد کشان سلطنت قائم ہوئی۔ پشاور اسی اہم سلطنت کا مرکز تھا۔ سکندر اعظم نے اس علاقے پہ کئی حملے بھی کیے تھے اور کئی علاقوں پہ قبضہ بھی کیا تھا۔ سکندر اعظم کی وفات کے بعد پورس یہاں پر قابض رہے۔ ہندو کے مقدس کتاب مہابھارت میں بھی خیبر پختونخوا کا ذکر موجود ہے، جب یہاں پہ گندھارا تہذیب قائم تھی۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں دورانیوں، سکھوں اور مغلوں کی حکومت بھی رہی ہے۔ سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کے زمانے میں مسلمان ملکوں سے تاجر، اساتذہ اور سائنسدان اس علاقے میں آیا کرتے تھے۔ برطانوی راج کے دوران 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ پختونوں کو غلام بنانا ممکن نہیں، اور ہسٹورین لکھتے ہیں کہ پختونوں کے ساتھ جب انگریزوں کی پہلی لڑائی ہوئی تھی، اس میں 14,500 میں سے صرف ایک فوجی بچا تھا، تاکہ وہ انگریزوں کو بتا سکے کہ کتنا برا حال ہوا ہے۔ اور پھر انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کروا کے اور غداریاں کر کے اس علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ طاقت کے آگے جھکنا تو کے پی کے والوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔ کے پی کے کو کنٹرول کرتے کرتے انگریزوں کو کئی سال لگے۔ 1935 میں اس کو ایک مکمل صوبہ بنا دیا گیا، کے بعد پہلی صوبائی انتخابات 1938 میں ہوئے۔ صاحبزادہ عبدالقیوم خان اس ضلع کے پہلے وزیر اعلیٰ بنے۔ اس وقت وہ خان عبدالغفار خان کے ساتھ تھے، کانگریس کے رکن تھے اور محمد علی جناح کو غلط سمجھتے تھے۔ اس وقت انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، گولڈ اینڈ گن آن دا پٹھان فرنٹیئر۔ 2010 میں پیپلز پارٹی نے اس صوبے کا نام سرحد سے تبدیل کر کے کے پی کے رکھ دیا، جو کہ اس صوبے کے لوگوں کا پرانا مطالبہ بھی تھا۔ 2010 میں پاکستانی قومی اسمبلی نے فاٹا کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنا دیا۔ فاٹا کے پورے علاقے سے اسلام آباد کا عمل دخل ختم ہو گیا۔ پہلے جنہیں ایجنسیز کہا جاتا تھا، جیسے کہ خیبر ایجنسی اور اورکزئی ایجنسی، انہیں اب اضلاع بنا دیا گیا ہے۔ اب اس صوبے میں کافی ترقی ہو رہی ہے، ڈیمز بن رہے ہیں اور موٹر ویز بن رہی ہے۔ ہر ڈویژن میں زیادہ تر پہنے جانے والا لباس شلوار قمیض ہے۔ اس علاقے کی خواتین پردے کے لیے برقع، عبایا یا چادر کا استعمال کرتی ہے۔ ہزارہ ڈویژن میں زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ یہاں زیادہ تر گھر 2 منزلہ اور وسیع ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا پسندیدہ پیشہ کاشتکاری اور پالتو جانور پالنا ہے۔
यहाँ के लोग खेलों के लिए ज़्यादातर मोर, कबूतर और नेज़ाबाजी के लिए घोड़ों और लेक के लिए बैलों का इस्तेमाल करते हैं और आला नस्ल के कुत्तों को पालने का शौक रखते हैं और इनकी पसंदीदा खुराक गंदम और मकई की रोटी, सरसों का साग और लस्सी, हाथों से बनी हुई नी और चावल शामिल है। खास सौगात में घरेलू देसी घी, खंड और देसी अंडे शामिल हैं। अल्लाह ताला ने हज़ारा डिवीजन को मुख्तलिफ मादनियात से भी नवाजा है। इन मादनियात में ग्रेनाइट, जिप्सम, फास्ट मार्बल समेत दीगर कीमती पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद है। ग्रेनाइट पत्थर इन पत्थरों में शुमार होता है जिनकी मालियत 300 रुपए फुट है। हज़ारा डिवीजन में सबसे बड़ा डैम तुरबिला डैम मौजूद है और दुनिया का 8वां अजूबा शाहराए रेशम, जो दुनिया में सबसे ज्यादा कुदरती हसीन मनाजिर से भरपूर है। इसके साथ साथ सैर सियाहत का मुकाम वादी कागान भी इस हज़ारा डिवीजन में मौजूद है। हज़ारा डिवीजन के 4 मौसम हैं: मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम ख़ज़ां और मौसम बहार। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो खैबर पख्तूनख्वा की हिस्ट्री और सकाफत के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।